Ang tulumanon, Morning na Cebu sa DYWS Super Radio na piling Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa itong palibot ug sa nasod. Pinaagi ning tulumanon. Morning na Cebu! Morning na Cebu! Maghatod sa mga nakunang mga balitaw kasayuran. Morning na Cebu! Ug aniya ang inyong kapuso, Super Gabriel Bunhok ug Super Yui Lines. Good morning! Super Yui Lines sa DYWS Super Radio. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Morning na Cebu, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kini ang tulumanon. Morning na Cebu. Kini mga bus galagad sa kanginan. Kini Super Yowie Lanes. Ako usab si Super Gabriel Kanyeda Bunhok. Morning na Cebu. Og karon na nito mga headlines sa ato mga balita karong buntaga. Sa balitang lokal, Cebu Police Provincial Office andam na sa pagbantay sa seguridad sa probinsya sa Sugbo, Kalag-Kalag. Morning na Cebu. Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan may depensa sa pagpublikar sa missile storage project ni ini. Morning na Cebu. Cebu Governor Pamela Baric 4 gitudlo isip chairperson sa Regional Development Council kon RDC 7. Morning na Cebu. Og sa kauluhan, Presidente Bongbong Marcos Jr. formal nang gidawat ang chairmanship sa Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN. Morning na Cebu. Senador Mark Villar mao'y pinakadato sa 19 ka mga senador nga nipublikar sa ilang salen. Morning na Cebu. O kadto mga kapuso ang uluhan sa mga balita karong buntaga dinhi lang sa tulumanon. Morning na Cebu. At ang mga kapuso ang kumplitong detalye sa mga balita human lamang sa pipilag ka mga pahinumdom standby. Ayaw pa uwi sa mga balita ug drama. Please follow, like ug share sa Facebook page sa istasyon DYSS Space Super Space Radio Space GMA. Super Radio. Morning na Cebu. Super Radio Local News. Alas 5:42 na og karon sa mga detalye sa balitang lokal. Andam na ang Cebu Police Provincial Office kon CPPO sa pagbantay sa seguridad sa probinsya sa Sugbo ning adlaw sa mga Santos ug kalag sa Nobyembre 1 ug 2. Kagahapon sa Udto gipahigayon ng send-off ceremony sa mga law enforcement agencies og force multipliers nga ipakatap sa mga dapit nga dagsaon og daghang tao sa mga samang terminal ug uban pa. Kitambungan ni Cebu Governor Pamela Baric 4 ang kalihukan. Ang mga personnel nga apil sa send-off ceremony gilangkuban sa Cebu Police Provincial Office, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, ug mga force multipliers. Human sa interfaith prayer, gisunod dayon ang pagbindisyon sa mga ekipo o kagamitan sa law enforcement agencies nga gamiton kung pananglitan dunay insidente nga motumaw sa adlaw sa mga kalag. Ingon man Santos, nasayran nga ang Cebu Province adunay 188 ka mga samang, Memorial Park o Columbaria og naa sa 120 ka mga simbahan. Isugdan kagahapon ang deployment sa mga public cemeteries o gipaabot sa October 30, 2025 o ang full deployment. Pabilin sab nga naka-heightened alert ang CPPO sanglit wala man nila gipaubos ang ilahang alert status sukad pag-igo sa 6.9 magnitude nga linog sa Northern Cebu. Si Governor Pamela Baric 4 sa iyang bahin miingon nga andam na sila og auhag niya ngadtos publiko nga planuhon og sayo ang ilahang pagbiyahe ug sundon ang safety measures nga gipagawas sa mga otoridad. Morning na Cebu. Gipahugta na ang seguridad sa mga pero terminal sa Sugbo ug sa rehiyon tungod sa gilaumang pagdagsa sa mga pasahero karong kalag-kalag. Gipatuman na sa mga transport authorities ang Oplan biyaheng ayos Undas 2025 aron masiguro ang
tukmang kaluwasan sa publiko. Gilauman sa Cebu Port Authority nga moabot sa 350,000 ka mga pasahero sa managlahing pantalan ang mudag sa mao gipatuman nila ang mga security measures. Apil niini ang 24/7 security operation sa palibot, inubadan sa mga gipang-deploy nga pulis ug uban pa. Hugot nga gipatuman sa mga pantalan ang no ticket, no ID, no entries ngadto sa mga pasahero. Sa habig sa Coast Guard Station Central Cebu, magbutang sila og K9 units aron pagsukit-sukit kung naabay mga kontrabando nga daa ang mga pasahero. Hinungdan nga gitambagan nila mga biyahero nga planuhon ang ilang biyahe sama sa paghimo og advance booking. Subsub usab ang inspeksyon sa Land Transportation Office kun LTO7 sa mga pasaherong sakyanan aron masuta kung luwas ba kining makabiyahe sa karsada. Moabot sa 978 ka mga public utility vehicles ang gipangsusi niadtong Oktubre 20 hangtod 26. Dinwas din nakit-an nga mga kakulian. May painumdum si LTO7 Director Glenn Galario sa mga drivers nga motuman gyud sa tanang mga lagda gikan sa paggamit og seatbelt hangtod sa pagsulob og helmet. Morning na Cebu! Alas 5:45 gidipinsahan ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan ang gihimong pagpublikar niini sa iyang proyekto nga missile storage facility sa Naval Forces Central kun NAVFORCEN. Gihimo ang groundbreaking sa maong proyekto niadtong Pebrero 21 tuig 2025. Diin gipost ang mga hulagway niini sa social media pagkasunod adlaw Pebrero 22 tuig 2025. Sumapas mayor nga ang pagpost niini sa social media nagpakita lang sa transparency aron mahibaw ang katawhan kung asa gigasto ang ilang mga buhis. Sa miaging semana nahimong viral ang hulagway sa tarpaulin sa proyekto. Diin naghatag kini og kabalaka sa ubang netizens nga hayan himuong target ang syudad sa ubang kanasuran. Matod pa ni Chan nga nabatasan na usab niya ang pag-instalar og tarpaulin sa iyang mga proyekto. Nasayran nga napatuman ang maong proyekto sa dihang kongresista pa kini sa syudad. I have always invited the media. I've always been transparent about all my projects katong congressman pa ko. And if there was any issue on security or secrecy, gisita na ta sa Philippine Navy, sa NAVFORCEN. But in fact, they joined us sa groundbreaking. Inyong nadungog ang tibig sa pamahayag ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan. Idugang ni Chan nga dili na sab malilong ang presensya sa airbase og NAVFORCEN sa syudad. Kani makuha ang maong impormasyon bisan og i-search sa Google. And those are all under TICAS projects. Actually, those projects are requested by the Navy and the Air Force. So, kung masudla sa atong budget under DND, maapil man na sa GAA nato. Ang dugang tibig sa pamahayag ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan, nasayran nga among proyekto ubo sa tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. TICAS program. Diin gitagan-an og 9 milyones ka pesos ang first phase sa maong proyekto. Morning na Cebu! Gi-welcome ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pagkapili ni iniisip chairperson sa Regional Development Council kod RDC7 ubos sa Department of Economy, Planning and Development. Si Baricuatro mosilbi sa iyang termino isip chairperson sa RDC7 sud sa tulo ka tuig. Ang appointment gipirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin gikan sa office alang kang Baricuatro na pakita kini og pagsalig sa presidente sa iyang liderato aron mangulo sa Central Visayas Region sa natad sa development agenda. Giangkon usab ang gobernadora nga nasurpresa siya sa mga appointment apan iyang gipasalamatan ang administrasyon sa ilang desisyon. Kinumduman nga una nang ni-withdraw si Baricuatro sa iyang nominasyon isip chairperson sa RDC7. Morning na Cebu! Alas 5:48 gilibkas na sa Badjan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang temporaryo nga pagsuspenso sa canyoneering activities kagahapong adlaw. Kinuwan sa gihimong clearing operation sa MDRRMO aron sa pagtangtang sa mga posibleng hazard sa Badjan Canyoneering area aron subling ablihan ang tourism activities. Ipahinumduman usab sa lokal nga kagamhanan sa Badjan ang tanan nga mga canyoneering usa ka high-risk nature-based adventure activity. Bisan pa man og nagkahanay na ang tanang safety protocols, lakip na ang mandatory nga paggamit sa helmet og life vest. Ang tanang partisipante hugot sab nga gitambagan nga magmatgon og higpit nga sundo nga mga instruksyon sa accredited nga canyoneering guide sa tanang panahon. Idugang sa lungsod ang kaluwasan ug kaayuhan sa mga bisita ug publiko ang ilang gitagaan ug hatagan og prioridad. Kahinumduman nga una nang gisuspenso ang canyoneering activity sa maong lungsod human nga usag ka 39 anyos ka tour guide ang naangol sa
sa diyang natagakan og mga bato sa miaging simana. Morning na Cebu! Alas 5:50 na mga kapuso. Super Radio Reports. Ming Lanilla Police sa andam na sa Kalagkalag. Super Guam Lugronio pasok. Kinamoy giipabaw ni Police Lieutenant Colonel Attorney Maria Teresa Magatangay ang hepe sa Minganilla Police Station nga andam na kayo ang ilahag kapulisan sa lungsod sa Minganilla pagbantay sa seguridad sa pagsaulog sa tinuig kalag-kalag. Sumapa ni Lieutenant Colonel Magatangay nga nakigalayo na sila ngadto na sa LGU sa lungsod sa Mindanao sa ilahag pag-secure sa mga residente diha o uban pag mga lumulupyo sa laing lugar nga managkot diha sa lungsod sa Mindanao sila nga tagsa-tagsa ka mga mahal sa kinabuhi. Sumapa niya nga dunay 5 ka mga samang diya sa lungsod sa Mindanao ang ilahag gitutukan o gitingwa sab sa ilahag LGU nga mabantayan gyud maayo ang kapsay o kalinaw nga masipti sad ang publiko. Kini mo imando sab ni Mayor Rajiv Inab sa lungsod sa Mindanao. Gawas dinhi sumapa ni Magatangay nga hugot sila nga nakigalayon ngadto na sa Mitcom o kining sa traffic division diya sa lungsod sa Mindanao aron na masiguro nga ang mga ubang mga motorista nga moagi diya sa lungsod sa Mindanao dili mabalda kini gumikan usab ilang siguroon nga makaagi gilayon o gadi sila mabara ang uban atong nga gisuonan nga mapauli ngadto na sa ubang bahin sa probinsya particular dito sa South o sa Naga o Toledo nga moagi diya sa lungsod sa Mindanao. Sumapa niini nga ilahang mawalan kadto nga mga ilimnong nga makahubog nga makasudya sa mga samang ingon man kini nga mahait nga mga hinigiban samtang giawhag sab niya ang ilahang baga residente nga siguroon sa secure ang ilang mga panimalay sa panahon nga mubiya sila aron managkot sila nga tagsa-tagsa ka mga mahal sa kinabuhi. Kini si Guama Lugronio sa GMA DYW Super Radio. Dapat totoo. Super Radio. Distribution sa financial assistance sa senior citizen ipadayo na didto sa City Hall. Detalyes balita Super Alan Mahait pasok. Sugod na karagadawa ato na sa City Hall ang distribution sa financial assistance alang sa mga senior citizens di mismo nakadakbayan sa Sugbugubikan kaghapon na kadawa di mismo sa barangay Gibatuman ang naisgutan nga distribution ato na sa aran ato na kalabay pizza 25 along nga sa barog isugdan ang naisgutan nga distribution og makahimo pagkubra ag sibisan kinsa nga dili mismo personal nga senior citizens may mukubra ni basta kumpleto lang mga dokumento aga daniel resin og sibisan kinsa nga hatagan authority sa senior citizens nga mukubra sayang financial assistance ato na sa aran nga mas tiwas ang resgutan nga distribution sa financial assistance maliwas na ang kalag-kalag karuga tuiga. Ako sa Ramahayat sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio. 12 ka mga estudyante sa basic education ang namatay tungod sa linog. Super John Kimbote pasok. 12 ka mga learners or mga estudyante sa basic education ang namatay tungod sa magnitude 6.9 nga linog. Matod pa ni DepEd 7 Regional Director Dr. Salustiano Jimenez nga 8 niini gikan sa Bugo City mismo samtang ang upat kay mga estudyante nga outside sa Bugo City. Usasab ka magtutudlo nila ang namatay. Matod pa sad ni Dr. Jimenez nga 877 ka mga teaching ug non-teaching personnel sa Bugo City ang apektado samtang kapina sa 1,300 ka mga teaching ug non-teaching personnel ang apektado sad sa outside Bugo City tungod sa linog. Para sa mga nakalas, nagtampo-tampo ang mga personnel sa DepEd ug mo'y gihatag nga tabang sa mga biktima ni ining linog. Kini si John Kimbote sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio. Morning na Cebu. Super Radio National News. Alas 5:58 karon sa mga detalyes balitas kauluhan, formal nang gidawat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang katungdanan isip bag-ong pangu sa Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN human gi-turn over ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ang
ASEAN na chairship gavel sa gihimong closing ceremony sa 47th ASEAN Summit. Ang seremonyas gihimo sa Bangkok, Thailand, diin nagtigom ang mga leader sa ASEAN aron tukion ang mga importante nga isyu sa rehiyon lakip ang seguridad, ekonomiya ug kooperasyon nga pangrehiyon. Sa iyang speech, gipadayag ni Marcos ang pasalamat ug pagsalig nga gihatag sa Pilipinas ug iyang gipasalig ang dedikasyon sa paghingusog sa kalinaw, kalambuan ug panaghiusa sa Southeast Asian countries. Ang chairship sa ASEAN usa ka tinuig nga katungdanan nga nagtinguha sa pagdumala sa mga panagtigom, pagpromote sa mga advokasya sa organisasyon ug paligunon ang relasyon sa mga miyembro nga nasod. Katapusang gihuptan sa Pilipinas ang ASEAN chairship niadtong tuig 2017 di inahimong sentro sa panagtigom ang inclusive growth, maritime security ug regional connectivity. Morning na Cebu! Labing adunahan si Senador Mark Villar samtang si Senador Cheese Escudero ang pinakapobre sa 19 ka mga senador nga nipublikar sa ilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kung salin base sa certified true copy sa salin nga gipagawa sa buhatan ni Secretary Renato Bantog Jr. Mikabat sa 1.261 billion ang ginatibuk ang bahandi ni Villar samtang anaa sa 18.8 million ang kang Escudero. Gisundan si Villar ni Senador Raffy Tulfo nga adunay 1.52 billion nga katigayunan. Misun sa may labing dako nga bahandi si Senator Erwin Tulfo 497 million, Senator Mig Zubiri 431.78 million, Senator Camille Villar 362.7 million, Senator Ping Lacson 244.94 million, Senator Robin Padilla 244.4 million, Senator Jinggoy Estrada 221.21 million, samtang si Senator Lito Lapid 202.4 million, Senator Tito Soto 188.87 million, Senator JV Ejercito 137.8 million, Senator Pia Cayetano 128.29 million, Senator Win Gatchalian 89.52 million, Senator Bam Aquino 86.55 million, Senator Loren Legarda 79.21 million, Senator Joel Villanueva 49.50 million, Senator Kiko Pangilinan 26.73 million, Senator Risa Hontiveros 18.99 million ug Senator Cheese Escudero 18.84 million. Samtang sa 19 ka mga senador nga napagawas og salin, wow ang naway natala nga utang o liability nga gilangkuban nilang Raffy Tulfo, Escudero, Gatchalian, Aquino, Padilla, Pangilinan ug ang managsuong Villar. Nasayran nga 5 na lang ka senador ang wa pa mo pagawas silang salin nga mao silang Senador Alan Cayetano, Bato de la Rosa, Bongo, Rodante Marcoleta ug Amy Marcos. Morning na Cebu! Super Radio Weather News. Atong kumustaon ang kaimtang sa dagan sa panahon gikan sa Pag-asa Mactan, Joseph Mirlas, may buntag. Sa Super Gabog sa Palui ug Montolites Food Update para karon adlawng Miyerkules. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ mao ay nakaapekto sa Palawan, Visayas ingon man sa Mindanao. Samtang ang amihan o Northeast Monsoon mao ay nakaapekto apan diha lang sa tumong bahin sa Northern Luzon. Ug sa itong monitoring wala tay gibantayan pa karon nga LPO Baguio Sud duduol sa itong Philippine Area of Responsibility. Mungsod sa 24 oras tungod ning ITCZ ang Eastern Visayas, Central Visayas, lakip ng Negros Island Region adunay madag-umon nga kalangitan ug adunay katag-katag na mga hinay ngadto sa kasarangan ug na okasyon nga kusog na mga pag-ulan. Mong dili gyapon magkumpiyansa anagi pa ni hulgaan ni mapagbaho pagdahili sa yuta labi na kung matungnan ani kusog ug mga magdugay na mga pagulan ug tungod aning taas nga tsansa sa mga pagulan-ulan dili ito kalimtan maglatag payong labi na ngarong tempo sa panahon. Para sa kahimtang sa atong hangin ug kadagatan ang tibok Kabisayaan adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa amin ang silangan ngadto na sa habagatan ug atong kadagatan adunay malawon ngadto kasarangan ng mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat muhunas ni sa alas 9:51 sa buntag nagimabon nga 0.2 meters ug motaob sa alas 2:15 sa ugmang adlaw nga nagilawmon nga 1.4 meters. Atong temperatura 25 to 31 degrees Celsius ug atong haring adlaw nisubang sa alas 5:34 sa buntag ug mosalop ni sa alas 5:21 sa hapon. Ug matong latest nga diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas do Este, si Joseph Merlas, maayong buntag. Good morning!
Daghang salamat, Joseph Mirlas, gikan sa Pag-asa Magtaan. O si nagtapo sa Tulumanon. Morning na Cebu! Tingnan 7 kaadlaw na lang mga kapuso, Pasko na. Pataigong panahon, tangas kanagguan resistasyon sa Parkit Matos Cortez. Station Manager, Algina Bakita, Program Director, Fats Anthony Inso, News Director. Ito sa transmitter site, Super Dani Albano. Ito sa paring partner, Super Julius Malinaw, kauban si paring Achilles Sesam, Kevin Jones Galagar. Kinigihapon yung mga tigbalita. Kinigyapon, Super Yowie Latis. Ako, si Super Gabriel Canyeda Bonhok. Malipayong Pasko. Adto na Minoy! Inyong nabati ang mga nagkunang mga balita karong adlaw nga nahipos sa DYWS Super Radio Cebu News and Public Affairs Department ning Tulumanon. Morning na Cebu!